फिलिपीमा आउनुहोस् सबै च्याप्टर 2 मा Let us turn to the Epistle of Philippians, chapter 2. हामी 2 को 5 देखि 8 सम्म हामी पारिसले पढेर छौं From 2 to 5, chapter 2, 2 to 5, Philippians. 2 को 5 देखि 8 सम्म Chapter 2, from verse 5 to 8. म 5 ले पढ्छु तपाईहरु मण्डलीले 6 ले पढिदिनुहोस् Let us read alternatively from 5 to 8. ख्रीष्ट यीशुमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरुमा पनि होस् Who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. तर आफैले रितो पार्नु भयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसको सामर्थ्यमा हुनुभयो Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. सायद अगाडि प्रार्थना गर्छौं अनि फेरि पनि प्रभुले आज हामीलाई आराधना उपासना गर्न निम्ति भेला गर्नु भएको छ Once again, God has assembled us to worship Him and adore Him. अनि प्रभुको आराधना गर्नु चाहिँ आज अति उत्तम कुरा हो This is a very good and fortunate time to worship the God. किन हाम्रो प्रभुजी यति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ Because our God is a great God, जसले चाहिँ आकाश पृथ्वी बनाउनु भयो who is the creator of this whole universe. अनि घाम जुन ताराहरू बनाउनु भयो Even the sun, moon, the stars. उहाँ चाहिँ एकदमै महान परमेश्वर And He is the greatest God of all. अनि हामीले यहाँ एक्सोडसमा पढ्यौं भने We have seen in the Exodus. उहाँ जस्तो ठुलो को छ र यहाँ एक्सोडस 15 को 11 मा पढ्यौं According to the book of Exodus 15, who can be the greater than our God? प्रस्थान 15 को 11 मा 15:11. Exodus 15:11. हे परमप्रभु देवताहरूको बीचमा तपाईँ जस्तो को छ र तपाईँ जस्तो पवित्रतामा महिवान परमेश्वरहरूमा भयोग्य अचम्मका काम गर्नुहुने को छ र Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? हाम्रो प्रभु जस्तो अरु कोही देवताहरू So छैन there is no other God like our God. आज हाम्रो परमेश्वर मात्र केवल एउटा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ Okay, only He is the greatest of all. अनि सारा आज सृष्टि भन्दा माथि हुनुहुन्छ He is above the creation. अनि यस्तो परमेश्वर So that kind of God, आज हाम्रो निम्ति यस संसारमा आउनु भयो so He came for us in this world. उहाँ चाहिँ आज परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो He is a God. अनि सबै कुराको आज उहाँ कर्ता हुनुहुन्थ्यो Oh, He is the creator of all. आज उहाँ सधैँभरि आज त्यस्तै आज उहाँ त्यो महानतामा मात्रै रहनु भएन So He did not stay in that greatness. अनि समयको पूर्ण हुवाईमा So when the fulfillment of the time happened, अनि जब समय आयो when the time came, अनि प्रभु यीशु आज परमेश्वर आज एउटा मानिसको रूप धारण गर्नु and the great God has become a man. अनि हामी यहाँ पाउँदछौँ पहिलो तिमोथी 1 Timothy 3 को 16 मा 3:16. 1 Timothy 3:16. अनि यसमा विवाद छैन भक्तिको रहस्य महान छ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो अन्य जातिहरूका प्रसारित भयो संसारमा विश्वास गरिनु भयो महिमामाथि लगिनु भयो Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into the glory. यहाँ हामी देख्दछौँ We can see here. परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो So God has been manifested in the flesh. आज हाम्रो परमेश्वर Our God, आज शरीरमा आज प्रकट हुनुभयो oh, He has been manifested in the flesh. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट And Jesus Christ. आज जो आज हामीले चिनौँ भनिकन And so that we can know Him. सो हामी आज उहाँ हामी कहाँ प्रसारिनु भयो So He has been preached into the Gentiles. आज हामीलाई अनन्त जीवन दिनका निम्ति So that we can get the everlasting and eternal life through Him. अनि अनन्त जीवन भनेको के हो So what is eternal life? अनन्त जीवन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन पनि It भन्दछ means that to know Jesus Christ is eternal life. यहाँ आउनुहोस् Let us turn. सुसमाचार यहाँ Gospel of John 17 को 3 मा 17:3. Gospel of John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. अनि तिमीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई तपाईँले पढ्नु भएको यीशु ख्रीष्टले चिन्नुन् अनन्त जीवन यही हो अनि हामीले कसैले अनन्त जीवनको डेफिनेसन सोध्यो भने If somebody asks you the definition of what is eternal life, अनन्त जीवन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने if somebody asks you
प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन जब हामी चिन्छौँ भने So when you know that Jesus Christ is the God, त्यही नै आनन्द जीवन हो। so that is the eternal life. आज परमेश्वर है आज सर्वभौम परमेश्वर भए तापनि The greatest God, though he is the greatest of all, उहाँ चाहिँ आज है मानिसको सामुन्तामा आउनुभयो। so that great God became a human for you and me. अनि उहाँ धनी भएर पनि Though he was the richest, अनि उहाँ सारा सृष्टि उहाँको भए तापनि so though the whole world, the universe belongs to him, आज तपाईँ र हाम्रो निम्ति उहाँ for your sake and my sake, गरिब हुनुभयो। so he became poor. अनि यहाँनिर कहाँ पढ्छौँ भने दोस्रो कोरिन्थी 8:9 रहेछ। 8:9. किनकि तिमीहरू हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह जान्दछौ, उहाँको गरिबद्वारा तिमीहरू धनवान हो भनेर उहाँ धनवान भएर पनि तिमीहरूको निम्ति गरिब हुनुभयो। 2 Corinthians 8:9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might become rich. उहाँ चाहिँ धनी हुनुहुन्थ्यो, So he was the rich God. आज उहाँ धनी भएर पनि हाम्रो निम्ति आज गरिब हुनुभयो। Though being a rich, he became poor for your sake and my sake. अनि उहाँ सर्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, So he is the supreme God, sovereign God. परमेश्वर भएर पनि उहाँ हाम्रो निम्ति मानिसको पुत्र भनिनुभयो। So though being a sovereign, he became the son, the child of humans. अनि उहाँ धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, Though he was righteous, अनि आज पापै नभएको, without sin, पापै नजान्नु हुने परमेश्वर without हुनुहुन्थ्यो, knowing the sin, आज हाम्रो निम्ति पाप हुनुभयो। but he became a sin for you and me. अनि त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ, कति पढ्दछौँ भने हामी यो चाहिँ 5:21 मा दिए दोस्रो कोरिन्थी 5:21 We can read that in 2 Corinthians 5:1. 21 5:21. Sorry. किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पाप ल्याउनु भयो। For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. उहाँ चाहिँ अब उहाँमा आज साँच्चै पापै थिएन, Really, there was no sin found in him. एकदम धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, He who is the righteous God. एकदम पवित्र परमेश्वर। He is the most holy God. आज उहाँ हाम्रो निम्ति पाप हुनुभयो। But he became sin for you and me. अनि अघि हामीले पढ्यौँ फिलिपीमा, Philippians according to फिलिपी 2 को Philippians 2. 2 मा हामीले पढ्यौँ। उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो निम्ति के पनि हुनुभयो अरे परमेश्वर, यहाँनिर हामी पढ्दछौँ, जसले परमेश्वरकै 6 मा रहेछ, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनु भएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई रूपको मा सम्झनु भएन, तर आफैले रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसको समानतामा हुनुभयो। So who being in the form of God thought it not robbery to be equal with the God, but made himself of no reputation. 7 पद 7 पनि पढ्दिनु। But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. अनि मानिस जस्तै हुनुभयो, He became like a man. अनि एउटा दासको रूप पनि धारण And गर्नुभयो। not only that, he also took the servanthood. आज हाम्रो निम्ति परमेश्वरले यत्रो परमेश्वर भए तापनि See, such a great God became. आज हाम्रो निम्ति सबै कुरा आज हिचकिचाउनु भएन। So he did not hesitate to go to the such condition. आज हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको नम्रता कति नम्रता है। See the humility of our God. आज हाम्रो प्रभु यीशु त्यत्रो महान भएर Though being the greatest of all, आज यस्तो नम्रतामा आज आउनुहुने he परमेश्वर। became so humble and so त्यसै कारणले took the गर्दा humility form. आज हामीले उहाँमा आज हामीले मुक्ति अनि अनुग्रहको उहाँको प्रशस्तको धन अनुसार आज हामीले पाप क्षमाहरू पाएका छौँ। So that is why through that redemption today we have received the remission of sins. आज चोर त चोरौँ भनेर आउँछ, You know, the thief comes to steal, अनि मागौँ भनेर आउँछ, to kill. तर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ आज प्रशस्तको जीवन दिउँ भनेर भनेकोले आउनु भएको। But Jesus Christ came so that you and I can inherit that eternal life. फिलिप यहाँ आउनुहोस् फेरि यूहन्ना 10:10 मा। According to the Gospel of John, chapter 10 and 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I come that they might have life and that they might have it to more abundantly. आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गबाट
आज साँच्चै नै प्रशस्तको जीवन लिएर आउनु भएको थियो। Really, this is true that Jesus came to give that eternal life to for you and me. आज हामी दरिद्रहरू थियौँ, You know, once we were in poor condition पापमा मरेकाहरू थियौँ, and we were dead in our sins and transgressions. अनि आज हाम्रो अवस्था आज नाजुक थियो। You know, our status was very weak. तर पनि प्रभु आज अनुग्रहले पूर्ण भएको कारणले गर्दा, But because our God is a gracious आज God, प्रेमी प्रभु भएको कारणले गर्दा because He's a loving God, आज उहाँ आज हामी कहाँ आउनुभयो that's why He came in our अनि midst. हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो। He loved us with that agape love. त्यस्तो धनी प्रभु, Such a great and rich God. आज त्यस्तो सारा सृष्टिको मालिक, You know, He's the creator of all. आज हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू आज दिनुभयो And He took everything for you and me. अनि हाम्रो निम्ति आज देखको देखी गर्नुभयो। Not only that, He gave everything. यहाँसम्म दिनुभएछ कि He gave us so much. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै गरिब पनि हुनुभएछ You know, He became so poor for you अनि and me. आफूलाई रित्तो पनि पार्नु भएछ। And He gave everything for you and me. अनि आज हामी साँच्चै नै आज हामी त्यो अनुग्रह अनि त्यो माया पाउने योग्यता त थिएनौँ। Though we don't deserve that love and grace from Him, अनि हाम्रो आज हाम्रो क्रियाकलाप आज हाम्रो क्यारेक्टरहरू हेर्ने हो भने, if you look at character or the attitude or the reputation, हाम्रो पापहरू हेर्ने हो भने if you see our sins and transgressions, यस्तो दर्दनाक थियो। you know, they were so horrible and pathetic. अनि आज हामी त उहाँको शत्रु थियौँ। You know, once upon we were enemies of God. आज साँच्चै नै हामी शत्रु भए तापनि, Though we were enemies once upon a time, तर उहाँले हामीले प्रेम गर्नुभयो। He loved us with eternal love. अनि बाइबल भन्छ कि And the Bible tells us, आज यदि कुनै साथीले एउटा साथीको निम्ति प्राण दिन्छ भने if one friend gives his life for the other friend, त्योभन्दा ठुलो प्रेम आज कसैको हुन सक्दैन। there is no greater love than that, a friend dying for another friend. आउनुहोस् सबैजना मिलेर पढौँ। Let us turn to सुसमाचार यौना 15 को Gospel of John 15, अनि हामी 13 पढेर छौँ। 13. Great love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. फेरि पढौँ सबैजनाले। Let us read all together. आफ्नो साथीको Great निम्ति love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. आज संसारमा कसैले In this world, कसैले आफ्नो साथीको निम्ति प्राण दिन्छ भने if somebody dies for his friend, त्योभन्दा ठुलो प्रेम कुनै पनि हुँदैन। there is no greater love than that. तर हाम्रो प्रभुको बीचमा के थियो? But what do we find in our God, in our Lord? तर हामी त शत्रु थियौँ। Once upon a time we were not friends but enemies. हामी त एकदमै रिबिलियस थियौँ। We were like in a full with rebellion. अनि तर पनि प्रभुले हामीले प्रेम गर्नुभयो। Yet God loved us. आज कस्तो ठुलो महान प्रेम आज हामीले गर्नुभयो। What a great and prime love it is. अनि उहाँले आज साँच्चै रित्तो हुने गरी आज हामीलाई प्रेम You गर्नुभयो। know, He became zero for you and me. अनि उहाँ चाहिँ अनि के भजन सङ्ग्रह आज भजनकारले भन्दछ उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै आज हि इज अ सन अनि उहाँ चाहिँ सूर्य अनि उहाँ चाहिँ ढाल हुनुहुन्छ है। आज उहाँ चाहिँ सूर्य जस्तो आज हुनुहुन्थ्यो। The psalmist or the King David is comparing Lord Jesus Christ like He's the sun and He's the righteousness and He's the shield. त्यस्तो भयङ्कर प्रभु हुनुहुन्थ्यो। He's a very terrific God, awesome God. आज साँच्चै कोही आज त्यो घामको नजिक कोही पनि जान सक्दैन। Nobody can go near the sun. आज घाम यति तातो हुन्छ। You know, the sun heat is so intense. आज मैले हेर्दै जाँदाखेरि त्यो घामको तापक्रम झन् 5600 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अरे। So the heat or the hotness of the sun is like 5,000 degrees. ताकि कोही त्यो सूर्यको नजिक जान सक्दैन। So that nobody can approach or go near to the sun. आज गइहाल्यो भने बिलिहाल्छ। Because if somebody tried to approach, then they will melt away, disintegrate. अनि हाम्रो प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। So such kind of God we have. तर इमानुएल भनिकन आज हाम्रो बीचमा आज अनुग्रह र सत्यताले आज बास गर्नुभयो। So the same God became Emmanuel and lived with us, dwelt amongst us. अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा यो अचम्मको काम हो। So this is a very strange, surprising thing. आज हाम्रो प्रभु मसीह आज शरीरमा प्रकट हुनु नै आज एउटा मिरेकल्स थियो। So our God who was manifested in the flesh itself is the greatest miracle. एउटा नम्र अनि अनुग्रहले पूर्ण भएर आज हाम्रो बीचमा आउनु भयो। Not only that, He became humble for you and me. अनि उहाँ चाहिँ आज सुन्दरतामा हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ 10,000 मा आज
सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। If you compare the beauty of a God amongst 10,000, he is the top or the most beautiful. यहाँ सोलोमनमा हामी वर्णन गरेको देखिन्छौँ 5:10 सोलोमनले यहाँ वर्णन गरे हितोपदेशमा। Let us turn to Proverbs. श्रेष्ठ गीत 5:10 Song of Solomon, sorry. मेरा प्रिय गोरा र राष्ट्रिय हुनुहुन्छ 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ। है हाम्रो प्रभु श्रेष्ठ गीत Song of Solomon 5:10 5:10, okay. So my beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. उहाँ चाहिँ 10,000 मा अति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। So he is like the best among the 10,000. त्यसको मतलबै हैन उहाँ चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि यहुदी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। So by looking, he had the Jew's appearance. अर्डिनरी यहुदी जस्तो देखिन्थ्यो। So he used to look like an ordinary Jew. मलाई लाग्छ कि उहाँको त्यो क्यारेक्टरको विषयमा यो भनेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। So probably the Song of Solomon, maybe he's describing his appearance of the character. उहाँ संसारमा हुनुभन्दा एउटा साधारण यहुदी जस्तो हुनुहुन्थ्यो। So though if you look, ordinary, world-wise from the angle of the world, he might have been looking like an ordinary Jew. एउटा नैतिकताले हेर्ने हो भने, But if you see him morally or ethically, अनि आत्मिक तौरमा हेर्ने हो भने, if you see him spiritually, एकदमै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। then perhaps he was the best, the beautiful. आज प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। He was filled with that love and compassion. आज नम्रताले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। He was filled with that humbleness, आज अनुग्रहले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। filled with the grace. आज त्यस्तो प्रभु हुनुहुन्थ्यो। So such kind of God we have. आज उहाँले चाहिँ आज त्यस्तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वरले आज हामीलाई आज नदी छोड्नु भएन। So such a holy God, he gave everything for you and me. अनि गलतीमा आउनुहोस् त गलती 2:20 Turn to the epistle of Galatians written by Saint Paul. गलती 2:20 भन्छ उहाँले हाम्रो निम्ति आफैले दिइहाल्नु भयो भनिकन भन्दछ। So the Galatian is telling that he gave himself for us. कसैले पढ्नुहोस् गलती 2:20 गलती 2:20 म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिसकेको छु तरै पनि म जिउँछु यसो भए पनि म त होइन तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ अन्तिम खण्डमा रहेछ अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नु भयो। Galatians 2:20 it says that in the life that I am now living in the flesh, I live by the faith on the Son of God who loved me and gave himself for me. अनि यस्तो प्रेमी प्रभुले आज हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। So such a loving and great God has sacrificed himself for you. अनि उहाँ मर्नु भयो, He died, गाडिनु भयो, he was buried, अनि तेस्रो दिनमा उहाँ पौडी उठ्नु भयो। third day he got resurrected. अनि उहाँले आज साँच्चै नै मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। So verily and truly he overcame death. जब उहाँ पौडी उठ्नु भयो, When he got resurrected, आज साँच्चै नै आज नरकको ढोकाहरू बन्द गरिदिनु भयो। so he shut the doors of the hell. अनि उहाँले आज साँच्चै नै आज ठुलो मुक्ति आजको आज प्रबन्ध गर्नुभयो। So the great redemption he gave to the mankind. अनि यस्तो प्रेमी प्रभुको आज हामी उपासना नगर्नु। So such a loving and great God, can we keep silent without worshipping him today? अनि मैले त आज कि एक दुईवटा मात्रै आज उहाँले गर्नुभएको कुराहरूको मैले वर्णन गरेँ। So out of all the great things, I just could explain 1 or 2 points. त्यहाँ हजारौं आज लाखौं छ उहाँले उहाँको उपकारहरू आज हामीले वर्णन गर्ने हो भने। So we don't have words to declare the greatness of our God. यो हजारौं छ। So there are like thousands. यो वर्णनै गर्ने हो भने। No, I mean if you would like to describe, there are thousands. अनि तर वर्णन गर्ने भने आज हजारौं भए तापनि Though there are thousands, तर आज प्रभु आज हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। yeah, God has died for you and me, our Lord. यस्तो प्रेमी प्रभु, Such a great Lord. अनि उहाँले के आज उहाँको चाहिँ आज हामीले के उहाँ चाहिँ आज स्तुति प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। And he also deserves our worship and praise. अनि यहाँ प्रकाशित वाक्य 4:11 पाउँदछौँ। Let us turn to the Revelations 4:11, the last book of the Bible. हे प्रभु तपाईँ महिमा आदर सामर्थ्य पाउने योग्य हुनुहुन्छ।
It says that thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. किनकि तपाईँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको For हो। thou hast created all things, तपाईँको इच्छाको कारण ती रहन्छन् and for thy pleasure they are सृष्टि गरिए। and were created. उहाँ चाहिँ आदर महिमा सामर्थ्यको योग्य हुनुहुन्छ। Because he deserves the glory, honor, and power. आज उहाँलाई मात्रै त्यो श्रेय जान्दछ। So only he should get the credit. अनि दाउदले पनि भन्छ, And also the King David says, अनि दाउदको जीवनमा प्रभुले ठुलो उपकारहरू so in the गर्नुभएको थियो। life of David also God has done great things. शत्रुको जीवनबाट छुटकाराहरू दिनुभएको थियो। So God has delivered him from the hands of the enemies. अनि प्रभुले कस्तो कस्तो आज लडाइँहरू उहाँले विजय गराइदिनु भयो। He gave him from the fierce battles. अनि दाउदले पनि भन्छ, And also King David says, म के दिउँ? What can I give you to What shall I Lord? give unto him? What shall I give unto my Lord? 116:12 116:12. Psalms 116:12. भन्छौँ 116:12 अनि हामी राख्नेछौँ है। And then we'll close. परमप्रभुले मप्रति गर्नुभएका सबै उपकारहरूको बदलामा म उनलाई के चढाऊ? What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? परमप्रभुले मप्रति गर्नुभएको सबै उपकारहरूको बदलामा म उहाँलाई के चढाउँ? So psalmist David is saying that what can I give to the Lord? जब हामी उपकारहरू हेर्छौँ है, उहाँले गर्नुभएको उपकारहरूलाई हेर्छौँ, So when we count all his blessings and benefits, अनि हाम्रो हृदय आज कृतज्ञताले भरिँदछ। so our heart should be filled with the thanksgiving. आज हामीले उहाँले गर्नुभएको उपकारलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। We shouldn't forget any of his great works, benefits. अनि हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। We have to count all his आज blessings. मैले के-केबाट छुटकाराहरू पाएको छु। So from what all I have been delivered by my Lord. अनि भयो भने लेखी पनि राख्नुपर्छ। Not only that, if it's possible, you have to pen it down, jot it down. कस्तो कस्तो ब्याड हेबिटबाट प्रभुले छुटकारा दिनु। So from what kind of all filthy things God has delivered me, bad habits. आज यदि हामीले छुटकारा पाएको छैनौँ भने If you have not been delivered still now, हामीले धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। then we could not open our mouth and worship the हामीले Lord. उहाँको आराधना गर्न सक्दैनौँ। Or we cannot praise Him. हामीले उहाँको ब्लेसिङलाई पनि जहिले पनि काउन्ट गर्नुपर्छ। And also we have to count His blessings every अनि day. उहाँको उपकारहरूलाई पनि हामीले गन्ती गर्नुपर्छ। Not only that, we have to count the benefits God has given you. अनि मात्रै हामी ट्रु वर्शिपर हुन सक्छौँ। Only then you will be called the true worshipper. अनि मात्रै हामी दाउद जस्तै धन्यवाद हुन सक्छौँ। Only then we can be like the King David, the true worshipper. प्रभुले छोटो वचनमा आशिष दिएको। May God bless these small words.